আমার তাবা ও নখ থাই ককবা ও নখ থাই আরো যত পরিবর্তন মানে হয়তো গত 100 বছর 150 বছর ধরে আরো ও পারাং খানা তাও পর্যন্ত ও হানি অধিকার হানি পর্চা হানি রেকর্ড পর্যন্ত মালাই এখন থম পরে চিনি বরফনি এলাকা হংকায় এডিসি এলাকা হংকায় আমাহাই অবস্থা হংকায় তিনি হানি বুসারক হানি নকফাং মহারাজ হা কালামি থাংমানি হানি নকফাং রক পর্যন্ত সে হানি কোনো কাগজপত্র সে করে কোনো পর্চা করে কোনো রেকর্ড করে এমনি তখা বিনি বুসারক হংকা yang patani borok phainya ra hongkai borok phasi phaya ko जों phai tongo hengkai si borni bumung si land allotment si roda kagos potro se ready or no phai borok sudu achuk phainya ni sin borok hongka ra 100 বছর tongo অথচ কাগজ পত্র si thingya ko hani bangai tabo সরকারনি যে স্কিম তাবো খিথাই ফা হিন্দি ও নক ফানে হিন্দি লামা হিন্দি মানে পরে তুই নুংজানাই ব্যবস্থা হিন্দি আমার তো সরকারি স্কিম সি সরকারনি স্কিম সরকারনি বেনিফিট মানে জনসাধারণ নাগরিক রনানি আমার তো সরকারনি দায়িত্ব সি বমাস মার নাই ব তিনি ত্রিপুরা ফা সরকার খাইদি কংগ্রেস ফা সরকার দি কমিউনিস্ট পার্টি ফা সরকার খাইতেন বিজেপি ফা সরকার খাইতেন বনকা মাস মার নাই আমার সরকারনি রথাই সম সরকারনি ডিউটি সরকারনি কর্তব্য সম কিন্তু বনতই সে রাজনীতি খাই দম চিনি বরফ পাই তোমা হে হ যে চিনি পার্টি খাইয়া को বন নক রইয়া বনে পার্টি খাইয়া হগা খিথাই রইয়া বনে পার্টি খাইয়া হগা সামুং তাং রইয়া রেগা সামুং তাং রইয়া অথচ রেগানি সামুং তাঙ্গানি নক মানানি খিথাই মানানি আমার যতনি অধিকার সি সরকারনি দায়িত্ব সি বন রনানি বাং কিন্তু বন তুইছে রাজনীতি চিনি বরফ হাঙানি হংকাই তাবো রাজনীতি খাই চুকলিয়া রাজনীতি চিনি বরফ 75 বছর খাইলা রাজনীতি খাইনো কংগ্রেস না ভোট রকা সিপিএম না ভোট রকা বিজেপি না ভোট রকা সরকার খাইকা কিন্তু ভোট রমানি পরে ফানি চিনি বরফ হাঙানি বাঙৈ অধিকার মাইয়াঙै दं বিশেষ খাই হানি অধিকার ল্যান্ড রাইটস আবন মাইয়া ওকে পইলা নুফুং খানানি হংকে রাজ্য খানানি হংকে দেশ খানানি হংকে পইলা हा सिनांगराव हा करी हंका जों नुफुं खामाया राज्यबो खामाया देशबो खामाया तेनी राज्य खानी देश खानी के पइला तमाना हा नां मनि परे पपुलेशन नां बरक मिशन नां मनि परे सरकार गठन खाइने नां सरकारनि क्षमता नां हागासिनो राज्य फन गठन खाइमोन नुफुं खानानिबो सेम जाति खानानिबो सेम हदा खाइनानि लुकु खानानि आव सेमसि किन्तु जों चिनि बरक अरनि हानि नक फाङैसि हानि बुसाङै दंसि हानि अधिकार सिमायाखौ अनि मैनो एनि हावाग्रा चिनि महाराजा जे राजा हा कलां थांनाय बने सुसु महाराजा वीर विक्रम माणिक्य सरक राधा किशोर माणिक्य सरक अमरा देश गठन खाइछि बरक युद्ध लाई रक्षा खाइछि बरक न चिनि दफाना चिनि प्रसार अमर हा कलाङै थांका ओ हा न रक्षा खाइनि दायित्व के चिनि दायित्व ति प्रसारनि दायित्व हानि प्रसारनि दायित्व हानि नक फांरनि दायित्व किन्तु जों बनसे दायित्व पालन खाइमालिया बैबै सेक जागै दंखा राज्यत चिनि बरं अधिकार करी खानो एडिसिओ पर्यन्त सेटाव चिनि अधिकार सेग्राबि दंखा राजा बन फाइसा फाइका निरक थानसां बायसिदि थानसाङै निरकनि अधिकारनि बाङै निरक चबामान अखानाय भोटनि माध्यमे ताव भोट सफाइका ताव 12 तारिख एप्रिल 2026 बसकां रविबार दिन भोट रनानि सफाइका आरनिग नों कचाक नों कख्रां नों कुफुर नों कर्महि हलाय लाभ करिखा चिन बरक बाग जागलाय तंगनि बाङैसि बाग जागलाय खाग जागलाय तंगनि बाङैसि
divided ng tongmani bangisi thansang mani bangisi chini borok no gata 75 বছর borok শাসন খাই শোষণ খাই abo asuk dora ami tongkha Maharaja bano nugui mukti khiklai phaisa phaika thangani hongka jero thansangai Maharaja ni yakno karak khaidi Maharaja na kaplai khaika mane na ti prasara kaplai ingsinai Maharaja na kaplai khaika hongka na jungno kaplai ingsinai agese jungchini adhikar no jung adai khlai masinai aprangka land rights mannai cultural rights manai, economic rights manai, social rights manai, language rights manai. So, nijena adai klai manam. Hani bangai, wana sung besi kok kawang salaya gai, je ha roi klangnai, wagra, sung ha roi klangnai. Bo chini borong ni orai porai ni tongmanu nugui, duk khong jagai, khak hangai, mukti khiklai phai sapai mani jora. Tabok tini sudu ti pramotha khlainaiya ha bagrana to jotta hamjag ti pramotha na support khlainai tongu sudu ti pramotha na support khlainaiya tini BJP tini je khlai tongnai rok Congress khlai tongnai rok CPM khlai tongnai rok CPIML khlai tongnai rok tini jara independent hi basa gai vote basai tongnai rok joto si जों एपी थाई साना मुसुगु महाराजानि तरफ थेके महाराजानि खरां खानागै थानसा खरां खानागै महाराजानो जों मा राग्रनाय महाराजानि राग यागनो जों कप्लाय मा खायनाय महाराजानि यागनो कप्लाय खामानि बिसिमतै खायै जों कप्लाय मांनाय तिनि तेप्रासा तिनि दफा कप्लाय माने पराय जों एक बार ক্ষমতাও থাকমানি পরাই চিনি বরংনি অধিকার ন আইন পরিণত খাইयै অধিকার রমানি পরাই দরকার নাখা আফ্র কবাংমা জানজাতে মুসলমানি হাইকা जों রাজনীতি খাইফানো মানকা কিন্তু তাবক जों রাজনীতি খাইন সময় করিকা 75 বছর চিনি বরক রাজনীতি খাইকা তাবককে চিনি দফা নীতি জাতিनि নীতি দফা থাঙ্গানি নসি जों मा জাতি অক্সিনাই ini board ni sikango phayui bui party khlai ro BJP ro rang pucha rogui look honogui chini borok no boroni party o sotonani nai tongu sotoni butongkha chini rang na hamjagai ulubo klai rang nagai jodi BJP no board ro khangkai BJP pai khakokba cái chini borok chini dofa chini tiprasarok rang nagai dalali khlaiयै o hano buina phali romas klaisi maharaja ke chuna haroi klangkha nirok tiprasarok boni bongsa parampara ori no hawa tongni ro hagai chagai tongbai sidi hi roiba klangkha sengka ha phali chamas klaisi nai hani bangina takho bukuro जों बरमा बुसिलायनाय जों महाराजानि खरां खानागै महाराजानो जों गप्लाय मा खायनाय आसा खाय दिनो आरो जत संनाय जत जों महाराजानो हामजागो सुदो आरो नगो तंनायया दिनि जारा थाइमे आरो नवा आसुक तंनाय र दिनो आरो न करं लाइन थिमे आरो ब्रबो खानाय तंना हयतो जों आरो नि मीटिंग नि पराय हंकाय थाङै हाय निजेनि ताखु बुखु जायति गुस्ति बायाचारी जतनो सालायै जे खेफानो महाराजानो कप्लायमा खायनाय हे उकंनोसि मा पिरिनाय अमनानां বিশ্বাস खाय कराके सानाम सुगु जे महाराजा तो अलरेडी कप्लायसि बकेसेया महाराजा तो महाराजा जों बनो बोट रेबो महाराजा बनि राजबारी आगरतलाबो दं शिलंआव दं कलकाताओ तंगु बने तंगनानि चानानि नुंगनानि बने कोनो असुविधा करी बहायनि कप्लाय बहायनि महाराजा तिने बोटा बासायबो महाराजा राजानि बुसा राजा जोंनो हा कालां थांनाय राजानि बुसा बहके जोंनो अराय फरायखौ लुकमानि बाङैसो दुखं जागै
각 함작의 뭐 파이 사파이만 있어요. 내가 탄상만 시디 정 탄상의 महाराजाना कप्लाई खायका माने जों से कप्लाई सिनाय हानि बाङै जों जोंनि दफा जोंनि जाति कप्लाई हानानि जानानै मुसुखांका जों थानसामां सिनाय जों ते अराय फरायनानै समय केलेखा 75 बोसोर गायथांखा दाबो जुदि समय मते जों कप्लाई रोंमाया हंका ते बफरं सिनाय उ समय ते फाइलिया महाराजा हिबाथाय बोसोर फाइ जोंनो लगर फैमानाय हानि बागै दिनै जारा कांग्रेस खायनाय सीपीएम खायनाय बीजेपी खायनाय जतन महाराजानि ङै ते प्रसाद फाङै आं जतन एपिल खायो जतन कबखौ जाहाथे जोंरा कसा कुफुर कख्रा कर्म हलायागै महाराजानि खरां थानसाना खनागै जों जत महाराजानि पार्टीनि सिम्बल आनारसबो आमतुया जों 12 तारिख रविवार दिन भोट रलाई जों महाराजा कप्लाई खायनाय ओ ककायका सागै दिनै महाराजा तिप्रासा आयुग्लक थं हमनि अमा अनेक अर्थ दङ आरो बनि वंश बै तिप्रासा जुग जुग नय काहा करंथा आयुग्लक दं थं हमान सिब्ले दिनै बीजेपी खायनाय तिप्रासा आयुग्लक थं दङ बरो हयाब्ले सीपीएम रो तिप्रासा आयुग्लक थं बरो सीपीएम को हया कांग्रेस को हया किंतु महाराजा बच्चन जों तो भारत माता की जय बो हमन वंदे मातरम बो हमन जों इनकलाब जिंदाबाद बो हमन साथे साथे जों तिप्रासा आयुग्लक थं महाराजा आयुग्लक थं बो जों हमन बरो हंका जत हिमानो किंतु तिप्रासा आयुग्लक थं हिमाया हानि बाङै जों तिप्रासा आयु कलक खाय हागै तंनानि हंके तागै तंनानि हंका जों महाराजानि खरां खनागै जत थानसाके महाराजानि जे पार्टीनि जे सिम्बल आनारस सिम्बल अरनिगो जों 12 तारिख जत गोबां के भोट रलायनाय भोट रगै जों महाराजानो या राग खाय जों कप्लाई लायनाय जतना हामबाय जतना खुलुमखा ते चबानि चिबाय तिप्रासा जत चबाय सहलायनाय स्लोगान दिलायनाय बासाय तो हनाय महाराजा long live महाराजा long live महाराजा long live तिप्रासा long live तिप्रासा long live तिप्रासा long live